तज्जिए का अलग अलग प्रोफार्मा या उसका फ्रेमवर्क है कि एक तो तरीका ये है कि हम सियासी एतबार से कहाँ पिछड़े हैं, सिस्टम में हम कहाँ पीछे रह गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि दीनी एतबार से हमारी ये पसरवी, हमारी ये पसमानदगी और हमारी ये शिकस्त खुर्दगी और जमहूरियत में रहते हुए इतनी बड़ी तादाद का ऑफ कलर हो जाना या मुअत्तल और बेकार हो जाना, अस्कार रफ्ता हो जाना, ये बड़े बड़े सवालात हैं जिनका एनालिसिस बाकी। लेकिन ये तय है कि जो मसाइल दरपेश हैं या जो हालात दरपेश हैं या जो मुश्किलात हमारे सामने हैं वो इनफिरादी तौर पर हल नहीं किए जा सकते। उनका हल इज्तिमाई है। आफत इज्तिमाई है, मुसीबत और आजमाइश इज्तिमाई है और हालात की जो मुश्किलात हैं वो इज्तिमाई हैं। इसलिए इज्तिमाई तौर पर इसको हल किया जाएगा। तन्हा आप देख रहे हैं, जिसको चाहा उठाया, हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया, मुअत्तल कर दिया औसान हवास से और जिस्म से। तो ये समझिए कि ये इज्तिमाई मामला है, इसलिए इज्तिमाई बुनियादों पर हल किया जाएगा। एक जुमला भी कह दे रहा हूँ, अभी आगे इस तरह की गुफ्तगू आएगी इंशाअल्लाह। अहले बसीरत आपके सामने बैठे हैं कि ये हमारी इज्तिमाई जिंदगी का ही फेलियर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जिंदगी गुजारने के जो दो बुनियादी मैदान और मजालात या दो बुनियादी स्टैंड दिए थे, एक इनफिरादी जिंदगी है, इनफिरादी आमाल है और इनफिरादी अहवाल है। अपने घर को मैनेज करना, अपनी मईशत मैनेज करना, अपनी इबादत को, अपने फराइज को अदा करना। एक मिन हैजुल कौम जीने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखलाया था, उसमें हमने 1% भी ध्यान नहीं दिया। ये उसी का नतीजा है। बताइए आप, हर आदमी की फिक्र ये है, जुबान से न कहे तब भी कि भाई हमारा ठीक ठाक रहे, काफी। यहाँ तक कि बिल्कुल निचले स्तर पर भाई का भी अगर बुरा हो रहा है, अगर 4 इंच जगह उसकी दब रही है तो दबने दो, मेरा रद्दा उधर से बढ़ा दो। यानी इनफिरादी जिंदगी की कामयाबी के लिए इज्तिमाई जिंदगी को हमने बिल्कुल कलअदम कर दिया। आज की सूरत हाल ये है कि अगर किसी को तकलीफ दी जा रही हो तो हम ठहरते नहीं है वहां। खुदा न खास्ता अगर किसी भाई को पकड़ लिया जाए और मारपीट हो रही हो, बदतमीजी हो रही हो, तो दूसरा शख्स तेजी से वहां से गुजर जाए कि अगर हम यहाँ ठहरते हैं तो हमारे साथ भी वही हो। ये वाहिमा है। हो सकता है इसकी वजह से उसकी जान बच जाए, ये भी तो मुमकिन है। तो जो इज्तिमाई जिंदगी का उसूल था, बड़ी अजीब बात है। आप बताइए, नमाज क्या है? उसी इज्तिमाई जिंदगी की रिहर्सल का, रोजाना का प्रोफार्मा है। 5 मरतबे जमात को बुला करके और एक सफ में खड़ा करके मजदूर और मिनिस्टर को यही तो बतलाया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ स्टेटस नथिंग, बिरादरी साथ कोई चीज ही नहीं। और उसको जिस तरह से हमने आउट क्लास किया, ना हम नमाज में आते हैं, ना इज्तिमाआत में शिरकत करते हैं और ना भीड़ में, इज्तिमाई आमाल से बेशतर लोग दूर हैं। तो जाहिर सी बात है इज्तिमाई जिंदगी गुजारने का कोई हमारे पास, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले की आप ताबीरात देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, वो भी आगे भी आ जाएंगे। तो आप ये समझिए कि मसला इज्तिमाई है, मुश्किलात इज्तिमाई हैं, अहवाल बिगड़े हैं इज्तिमाई एतबार से। इनफरादी तौर पे तो आप नाश्ता करके आए, अभी खाना खाएंगे जा करके, कारोबार भी आपका चल रहा है, लेकिन इज्तिमाई एतबार से मिल्लत इस वक्त वर्ते में है, भंवर में है, मुश्किलात में है। अब मिल्लत को मिन हैजुल कौम एज ए नेशन बाहर निकालना मसाइल से, जाहिर सी बात है इसके लिए फेस दरकार है, इसके लिए महाज दरकार है और इसके लिए आपको मोर्चा तश्कील देना होगा। और जाहिर सी बात है ये किसी जमात के जरिए ही मुमकिन है। और सरेदस्त देखिए, आप नजरियात कैसे भी रखते हो, यहाँ तो खैर जमीयत उलमा का पूरा मजमा है। वो लोग जमीयत के काज में और जमीयत के निज़ाम में यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी ये गुफ्तगू अगर बाहर निकलती है तो मैं ये बतलाए दे रहा हूँ, सिस्टम और नेटवर्किंग के एतबार से इतनी बड़ी जमात इस वक्त हिंदुस्तान में दूसरी कोई नहीं। तो इसलिए बने हुए प्लेटफॉर्म को अवॉइड करके आप नया महाज तैयार करके किसी कामयाबी की गाथा लिख दें, आप ताबीर लिख दें या आप हिकायत लिख दें, ये मुमकिन नहीं।
تو اس لیے بنے ہوئے اس پلیٹ فارم کو اگر یہاں پر کوئی سکم ہے، اس کے پیچھے اس کے بیک اپ میں کوئی کمزوری ہے، تو ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت ملت کیا پوچھتی ہے؟ ہمارے پاس تو روزانہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سارا کھدرداری گلی گلی گھوم رہا تھا، وہ ٹھیکیدار تھا۔ اگر کسی عالم نے جمعے میں سیاسی بصیرت یا سیاسی اشارے بازی سے بھی کوئی کام لیا، ان لوگوں کو کیا مطلب ہے سیاست سے؟ کہاں گئے وہ سارے چوہے؟ بل بند ہو گئے واپس نکلنے کے۔ اب گردنیں کٹنے کا وقت آیا تو پھر تلاش انہی کی۔ کل تک جنہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جو 4th کلاس بھی نہیں ہے معاشرے میں، جو سب سے سستے مزدور ہیں دھرتی کے، آج پھر جب گردنیں نپنے کا موقع آیا ہے، تخت و دار کی بات ہونے لگی ہے، دار و رسم کی بات ہوتی ہے، ملت کے لیے خون دینے کی بات آئی ہے، تو پھر مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، بغیر کہے یہی چل رہا نہیں اس وقت۔ انڈیا تو یہی ہے، ہر شخص بڑے سے بڑا کلاکار پوچھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، گردنیں ہماری اسی لیے ہیں، گردنیں ہماری اسی لیے ہم قربانی کو تیار ہیں۔ کل بھی بدر سے لے کر آج تک ذبح ہوا کون ہے یہ بھی طے ہے۔ ان کی سرشت میں امامت ہے، قیادت ہے، پیشوائی ہے، فرنٹ لائن میں ان کی جگہ چاہیے۔ امام ہے نا یہ سب، امام اور پیشوا ہیں۔ اور یہ دستور یاد رکھیے گا، امام سے آگے وہی جائے گا جو مردہ ہو جائے گا۔ جنازے میں ہی آگے جا سکتے ہیں آپ کی چارپائی جنازے میں ہی امام سے آگے ہوگی، ورنہ پیچھے رہنے میں ہی آپ کی نماز مکمل ہوگی، یا آپ کی اتباع اور انقیاد سے ہی کام چلے گا ملت۔ تو اس لیے جمعیت علماء ایک بڑا محاذ ہے اور بڑی فکر کے ساتھ اس وقت، آپ بتائیے اس وقت کی گیدرنگ، یہ اتنی بڑی گیدرنگ، یہ جگر کا کام ہے۔ یہ مفتی ظفر کا اپنا جگر کا کام ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ رزق لیا، یہ مستقل ایک رزق ہے۔ اتنا بڑا اجتماع جہاں پورے اتر پردیش کی منتظمہ کے قداور لوگ موجود ہوں گے، عاملہ کے اور مدعوین خصوصی کے قداور لوگ موجود ہوں گے، اس وقت بلایا گیا، کوئی درد ہی تو ہے، کوئی پریشانی ہی تو ہے، ملت کے مسائل پر کچھ بات ہی تو کرنا۔ سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ نکتہ، سمجھتی کیوں نہیں آخر ہماری قوم یہ نکتہ کہ لٹ جاتے ہیں وہ راہی جنہیں رہبر نہیں ملتا۔ یاد رکھیے گا، اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ ملت اپنا قائد نہیں بناتی، اور جو قائد بننے کے لائق ہیں یہ سب قائد ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہماری قیادت پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ساتھ میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے ہمارا بھی درد جس طرح آپ جی رہے ہیں ہم بھی جی سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے، دیکھیے گا، ہم ملت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ملت کو ایمان کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ علماء کی تنہا فکر یہ ہے، ورنہ جو صورت ہے ہم تو مر کے کھپ جائیں گے۔ دیکھیے یہ گردنیں نہیں جھکنے والی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر سب سے پہلے بھی آواز اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی سنی تھی، اور مستقل قرآن و سنت میں لگے رہے اور آج بھی لگے، تو ہم تو مر کے کھپ جائیں گے۔ لیکن جو صورتحال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ تمہاری دکان، تمہارا گھر بار، تمہارا مکان تب بچے گا جب تم سائن کر دو کہ تم نے سناتن دھرم ایکسیپٹ کر لیا، آپ بتائیے کیا 50% سے زائد ہماری آبادی ایسی نہیں ہے جو سائن کر دے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے؟ مجھے بتائیے آپ۔ اور ابھی جب نہیں دیکھے ہیں یہ حالات تب یہ بتلا رہا ہوں، اور جب دیکھ لیں گے ہم جیسوں کو قتل ہوتے ہوئے تو پھر یہ تعداد 80% پہنچ جائے گی۔ اور اسی مشکل سے بچنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں، انہیں اپنی جان عزیز نہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم ملت کے تحفظ کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منشور نہیں ہے۔ کسی اور عنوان پہ بلوائیں گے ابھی ہم کھیڑا کر دیں گے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے منتظمہ کا جو اجلاس ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے اس کا اجلاس ہے، اتر پردیش سے جو لوگ پہنچیں گے، جو مدعوین خصوصی ہوتے ہیں اس میں بلا لیے جاتے ہیں، تو ان کا اجلاس ہے۔ ہماری منتظمہ 40 سے 50 کے بیچ کی ہے، تو 47 ہیں، تو ان کو تو انشاءاللہ سب کو جانا ہے۔ دیکھیے آپ ہمارے جانے سے کیا ہوگا، آپ یہ سوچ سکتے ہیں میرے جانے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، میرے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک قطرے سے ہی برتن بھرتا ہے، اور قطرے جمع ہوتے ہیں تو دریا ہوتا ہے، دریا اکٹھا ہوتے ہیں تو سمندر ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملت کے ایک ایک فرد کو یہ سوچے بغیر کہ مجھ سے کیا ہوگا، آپ سے کل بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اور آگے بھی کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کھڑے ہوں گے، پیچھے سے آپ کے پالنہار کا بیک اپ،
बद्र में क्या हुआ था? भला इन तस्बिरू व तत्तकू, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम सब्र करो इन हालात पर, सामना करो इन हालात का, और सिर्फ हमसे डरते रहो। ये रही कमक 3000 की जिन्हें हम अटेंडम उतार रहे हैं, और ये रहे 5000 स्पेशल टास्क फोर्स मुसव्विमीन, इन्हें उतार देंगे। तो ये डील और डील के अल्फाज पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान में आपके सामने मौजूद है कि जो अल्लाह ताला ने किया। लेकिन उसके लिए बेस दरकार होती है, सब्र और तकवा। हालात का सामना करने के लिए आप कहेंगे रात भर जागना पड़ेगा, फिर सफर करके आएंगे, पैसा भी खर्च होगा। ये सब अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, बिल के अंदर जाइए और बिल को बंद कर लीजिए। तो आप ये याद रखिए कि इस वक्त आपकी मिल्लत की कश्ती भंवर में है और अल्लाह ने नाखुदा पैदा किए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 को बद्र के मैदान में ला करके डाल दिया था, और क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा लम तुअबद अला वजहिल अर्ज़ि अबदा। ये इतने दिनों में, मैंने 14 साल में ये 313 तैयार किए हैं, अगर ये आज मिट गए तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला इस धरती पर कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पलट दिया। तो आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपने आप को पेश करना पड़ेगा, अपने पास जो नजराने हैं वो पेश करना पड़ेंगे। हजरत उस्मान गनी, आखिरी बात कह रहा हूँ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुफार के लश्कर से एक एलची आया था, बहुत कद्दावर शख्सियत। उसने आकर के कहा था कि इधर 313 हैं और इधर 1000 है, वो भी मुसल्ला है, इनके हाथ में डंडा भी नहीं है पूरा, सबके पास। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर के कहा था कि उस्मान, कहाँ तुम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद के चक्कर में वरगलाए में आ गए? तुम्हें दिख नहीं रहा ये सब कुछ? ये तुम्हें दिख नहीं रहा, ये गिनती नहीं दिख रही, मंजर नहीं दिख रहा कि तुम्हारे पैर में चप्पलें नहीं, हाथ में लकड़ी तक नहीं है। हमारे पास ये सूरत हाल है कि अगर हम अपने घोड़ों को एड़ लगा के तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएं तो टापे राउंड से तुम्हें खत्म कर देंगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको कि समर्पण दरकार है, कमिटमेंट दरकार है, फनाइयत और अपने आप को वक्फ करने की कैफियत दरकार है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को जो जवाब था वो नोटेबल है। उन्होंने फरमाया था कि तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम तुमसे टकराने के लिए आए हैं, या हम तुम पर गलबा हासिल करने के लिए आए हैं, या हम तुम्हारा माले गनीमत लेने के लिए आए हैं, या हम फतह का झंडा फहराने के लिए आए हैं, तो ये गलती है तुम्हारी। हमारे पास एक जान बची है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में न्यौछावर करने के लिए हम आए। तो उसने कहा था जाकर के अबू जहल से कि गलत कौम से मुकाबले की ठानी है तुमने, ये वो कौम है जो सर से कफन बांध के आई। तो जाहिर सी बात है, ये कहने के बाद अल्फाज दोबारा से पढ़िएगा जाकर के जो पारा नंबर 4 के हैं बद्र के ताल्लुक से। तो जब इस तरह का कमिटमेंट होगा, इस तरह के इरादे होंगे, तब वहां तो जान देने की बारी थी, यहाँ तो मुंतज़िमा में शिरकत का मसला है खाली। इसलिए इस सिलसिले की बातचीत आपकी खिदमत में की जाती है और मशवरा लिया जाता है कि इस सफर को कैसे किया जाएगा। क्या तमाम लोग तैयार हैं इस काम के लिए? देखिए, मुरादाबाद में वैसे प्रोग्राम